Karbi Anglong Autonomous Council Chairman CM atum Diphu Poultry Farm along Ruma Solapen Vo Abirta Home Redam Kuti Kepatangka Kapano Mailu Noklang Hiti Katerek Chutiki Arat Aning Karong Autonomous State Alampen Armu Kachijeng KSE Pen Hemprega Thama Kangthur Kardom Kanir 7 Berda Thanbang Nili Thare Chisong Tero Nambir Tang Ton Pen Arjek Tham Karbi Anglong Autonomous Council Chairman CM Lapen EM Atum Paikuni ni Paitong Kep Arni Diphu Poultry Farm along Palidampen Farm along Ruma Solapen Vo Kalana Kimi Kahino Abirta Humrida Karbi Anglong Autonomous Council Kechari Kithe Kiding Atum Diphu Poultry Farm a Manager Hongbaring Tipia Panchitong Dampen Farm along Kadure Lapen Kedokawe Aputak Chingwaida Poultry Farm Kangthur Japan Kuti Kepatang Kapen Auditorium Hall Sekia Hem Heihui Kimponpo Prapchin Pen Ruma P Aroy Voaroy Lapen Farm Kepami Kapangjang Japan Sai Dengponpo Pusi CM Tuliram Ronghang Ningje Ruma So Lapen Vo Kapareng Penta Isi Vorenga Towar Puta CM Ronghang Pachita Kahomri Damahod EM Torendro Brahma Prodebrong P Engineer Miji Kroato Chetong Dun West Karbi Anglong Mailu Noklang Hiti Adim Kaprek along Terek Pontang no Pusi Keroni Penili Tuma Perangki Kat News along Birta Nang Pali Mailu Atwar Pi Angbong Noklang Hiti Kapinchong Ajok Hiti Kewang Arat Kaikita Atina J Do Ilo Katura Pen Kaiki Chitong Nanglo Hiti Rui Ahiti Along Noklang Kijor Kilang Kapinchong Ajok School Kidon Au Sumar Lapen Gari Motor Lapen Kisukyun A Ahod 108 Agari Kachalenga Pan Anta Sung Inanglo Hiti Angbong Along Pen Noklang Hiti Direk Nang Jipu Alam Pinangan Kachisong Ta Padulo Rad Kachuningri Ateng Non Hejong Mailu Hiti Along Pen Noklang Hiti Along Kaprek Katerek Ponajok Mailu Angkang Arat Aning Karong Chepaklang Rinti कंजस्टेड एरिया इतना ना ज़्यादा था कि वहाँ पर लड़का बच्चा को आने के लिए गाड़ी घोड़ा आने जाने के लिए चारों तरफ से इतना असुविधा था ना कोई एम्बुलेंस निकल रहा था ना कोई पुलिस का गाड़ी प्रशासन का गाड़ी का आवश्यकता पड़ता था वो जाना पड़ता था इसलिए सारा कमेटी मिल करके यहाँ पर और यहाँ के पब्लिक जो है कम से कम हजारों पब्लिक यहाँ पर लिख करके दिए हैं दूसरी जगह प्लेस करने के लिए ये जगह सूटेबल था इसलिए यहाँ पर लाया गया है यहाँ कोई किसी प्रकार का असुविधा नहीं है यहाँ तो ऐसा लग रहा था यहाँ तो अलॉटमेंट किया हुआ है गवर्नमेंट का अलॉटमेंट किया हुआ जमीन है गुड़ का ये जहाँ पे अभी लगा है जी हाँ और वहाँ पे क्या रोड पे ही लग रहा था रोड पे ही लगता था पहले अच्छा कहीं ना कहीं पहले से अच्छा हो गया यहाँ पे बहुत बेहतर Karbi Lo Charlia Song Mate KSA Pen Paikuni Kijutsi Arni Diphu Rusem Son Sing Ti Chikimo Berry Pen Deputy Commissioner Adonvari and Armu Chejeng Padopen Autonomous State Nang Pinang Popo Abirta Sorkarapan Pachini Lok Sabha Election Legislative Assembly Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Election Aprang BJP Atum Karbi Anglong Lapen Dimasao Pan Autonomous State Nang Pipo Po Alam Chak Padar Dipin Pen Pachun Nangpo Karbi Lo Charlia Song Pen La Sohalam Apan RD Pidamsi Paikuni ni Paitong Kep RD Putot Autonomous State Athama Ingtur 2 Election Nang Le Loti BJP Song Ke Autonomous State Nang Pipo Pusi Radapan Kachechak Chak Bonta Nang Pachobay Deadlo Puta Karbi Lo Charlia Song Bedisar Laichen Ingling Perangkeng no Ningje মূল দাবি হৈছে যে কাৰ্বি আংলং এটা সাংবিধানিক যেটো দাবি আৰ্টিকল 244A যে বিজেপি চৰকাৰ পাৱাৰ নাথাকোতে তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে আমি পাৱাৰত আহিলে আপোনালোকক অট'নমাছ ষ্টেট ৰূপায়ণ কৰি দিম কিন্তু বহুতখিনি কাৰ্বি আংলং ৰাইজক তথা অসমত এটা আশা দিছিলে বিজেপি চৰকাৰে কিন্তু আমি পৰৱৰ্তীকালত দেখিছোঁ বোলে আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ কাৰ্বি আংলং সাহিত্য পৰিষদৰ যেটো তুলিৰাম ৰভাঙে বোলে অট'নমাছ ষ্টেট সাহিত্য আহিতৰ কাৰণে দাবী কাৰণে তেওঁলোকে দিল্লীত যাব আমি একাৰণে আপোনালোকৰ যোগেদি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বিজেপি চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এতিয়ালৈকে অট'নমাছ ষ্টেটৰ ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে পলিচি নাই বুলিও কৈছে কিন্তু বিজেপি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল তুলিৰাম ৰভাঙে ইয়াৰ পৰা সৰহ সংখ্যক মানুহ ট্ৰেইন ৰিজাৰ্ভ কৰি তেওঁলোকে লৈ যাব
গতিকে আমি ইয়াতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বিজেপি কংগ্ৰেছৰ সময়তো 184 সেশনত তেওঁলোকে প্ৰস্তাৱ লৈছিলে ঠিক তেনেধৰণে 89ত যিটো ASDC CPIML সময়তো প্ৰস্তাৱ আছিলে আজি বিজেপি চৰকাৰে কিন্তু সাহিত্য পৰিষদৰ তেওঁলোকে সাহকে নাই এতিয়ালৈকে প্ৰস্তাৱ ল'বলৈ কাৰণে অট'নমাছ ষ্টেটৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্মু কাচেজেং আংবং চৰকাৰে চাইফোৱা ফান পিনপৰা লতা পাজৰপন কাৰ্বি আংলং আলং বিজেপি কাছাৰী আৰ্নি পেন পৰিৱৰ্তন থেকলংলি পিনলাং পুতা বিদিছাৰ ইংলেং চৰকাৰ ফান চুদিন পন কাৰ্বি আংলং যেহেতুকে সম্পূৰ্ণভাৱে যেটো পৰিৱৰ্তন শ্লোগান আহি ইয়াত ডেভেলপমেণ্ট একো নীল জিৰো হৈ গৈছে আপোনালোকে দেখিছে ৰাস্তা ঘাট নাই ইয়াত মানে খোৱাৰ পানী ব্যৱস্থা নাই ইলেক্ট্ৰিচিটি ডেভেলপমেণ্ট নাই এডুকেশ্যনৰ সিস্টেম একো ভাল নাই গতিকে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ইৰিগেশ্যনৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট যেটো কোটি কোটি কেলেংকাৰী পেপাৰ মাধ্যমত আপোনালোকে প্ৰচাৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে এই কাৰণে আমি দাবী কৰিব বিচাৰিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলত যে দুৰ্নীতিৰ ওপৰত আমি দীঘলদিনীয়া যেটো আন্দোলনো কৰিছোঁ যে ইয়াত CBI তদন্ত কৰিব লাগে More than 30 years we have been the people of Karbi Anglong irrespective of different communities have been demanding to implement article 244A of the Indian Constitution because the people of Karbi Anglong know that implementing 244A is the only way that can bring peace, development and unity in Karbi Anglong. Implementing article 244A is the only way that can preserve and protect our culture, our language and everything. And we are hoping from the government, the successive government, whether the Congress or the BJP, we are hoping that they will listen to our grievances. But what we see today is that till today, even though they make several promises during their election campaign that when they come to power, they will grant autonomous state. But what we see is that till today, their promises still remain futile. Therefore, we are very sad and we are shamelessly shave our hair off because we have no one to depend, like we don't have our parents. That's why we today demand that the government, whether the central or the state or the Karbi Autonomous Council, they should stop lying to the people, the hills people, the humble people of Karbi Anglong, and they should fulfill what they promise. Diphu Power House along Paikuni Thongkep Arni Rihing Meka Chethor Aradapan LED bulb ronsi Ador Kemia Warsai Pajirpon Karbi Anglong arong supi Diphu Arat Paikuni ni Thongkep Arni Diphu Power House Rihing me Sai Hemlong Pali Dampen Ador Kimi LED bulb Chonamdun Rinti LED bulb ki non hot kachethang abal Rihing me kicho kijum about ke LED bulb henlo pusi rihing me sai campaign ke hokajok monetatum along ator kelok about aphansi kachethor chihung ponno rihing me asai campaign keron about ador ki sika troxy cap anvet bonta hitia longla so LED bulb aki ador so pusi mi sai kamachokomar pherang kya phan than pachini Kedam tang parohini ra Chrysler Cap aningkan pen Nongnam dormaha kilongli akisu long lok pen piniarni anta auxiliary nurse midwifery lady health supervisor lapen okpran kelang achokumaratum kisu memilang Achiklo kang team Nongnam kilong liajok Paikuni ni pai Chrysler Cap arni pen ANM LHS atung kachisongamo Paikuni ni pai Thongkep arni anta ington telang Apong Nongnam kilong li Chiklojan pojon trok lapen ahut pen ke ningkani sidokai anta Nongnam kilong liajok Diphu harogat lapen baithalang solong arni hot hepin pen kachisong ingtur pon lopusi Karbi Anglong amai kachari abang piatum ningje Nongnam kilong lialam anu kachiden di Okpran Saikam ayem kachesong kitching arni Okpran Saikam Achokomar attendant register anta paenamdet puta birta longpontu Pinikat News 7 birta bangkelapan si Kangton Poniglo lain bom the Card News channel to meet me kurang tu